کیا عمران خان قوم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اگر خواتین کم کپڑے پہنیں گی تو اس کے نتائج ہوں گے، اگر خواتین مردوں کو اکسائیں گی اور اگر ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے نتائج یعنی ریپ کے واقعات ضرور ہوں گے۔ معاشرے کے سب سے سنگین جرم اور اسے سرزد کرنے والے جنسی بھیڑیوں کو جسٹیفائی کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ وہ پاکستانی فرسٹریٹڈ مرد ہیں جن کو خواتین کے اکسائے جانے، جی ہاں اکسائے جانے کے بعد کہ بھئی ریپ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ شاید خواتین ٹھیک طریقے سے کپڑے نہیں پہن رہی، پاکستانی ریاست پر مسلط ہو گیا ہے کہ جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ میں نے کہنا کیا ہے، اس سے کس کا دل دکھے گا اور کس کو میں شے دے رہا ہوں، کس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں۔ جے ہند، آپ سبھی کا سواگت ہے پرو بھارت میں۔ پاکستان کے پی ایم عمران خان نے پھر سے ایک ووادت بیان دیا ہے۔ انہوں نے بولا ہے کہ مہیلائیں کم کپڑے پہنے گی تو پروشوں پر ہوگا اثر، مطلب کہ مہیلاؤں کو پردے میں رہنے کی صلاح دی ہے۔ ریپ کے لیے مہیلاؤں کے کم کپڑے ذمہ دار بتایا، اس پر پھنسے عمران خان۔ اس ووادت بیان کے بعد عمران خان چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، خاص کر سے جو مہیلائیں ہیں وہ پورا عمران خان کا وروध کرنے پہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ مہیلائیں بہت ہی چھوٹے کپڑے پہنتی ہے جس کے کارن ریپ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مہیلاؤں کو چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، ان کو برقعے میں رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو پاکستان کی جو اینکر ہے، ٹی وی اینکر، جو نیوز چینل کے اینکر، وہ انہوں نے کیا بکھیا ادھیڑ دی ہے عمران خان کی، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ It is such nonsense. I never said veils. This was never said. I said the concept of parda. Concept of parda is avoid temptation in the society. We don't have discos here. We don't have nightclubs. So it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ آپ معاشرے کے اندر ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں خواتین کا لباس مردوں کو سیکشولی فرسٹریشن کی طرف لے جا رہا ہے۔ پاکستانی مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے، اگر خواتین کم کپڑے پہنیں گی تو اس کے نتائج ہوں گے۔ پاکستان میں کوئی ڈسکو یا نائٹ کلب نہیں ہے، اگر خواتین مردوں کو اکسائیں گی اور اگر ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے نتائج یعنی ریپ کے واقعات ضرور ہوں گے۔ ناظرین، یہ الفاظ اور یہ سوچ کسی عامیانہ مرد کی نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کے ملک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ہے۔ بطور ایک خاتون میں اپنے وزیر اعظم کے ایسے خیالات مسلسل دوسری بار سن کر سکتے میں آ گئی ہوں۔ وزیر اعظم کے عہدے پر یہ کون شخص براجمان ہے؟ یہ کون شخص براجمان ہے جو معاشرے کے سب سے سنگین جرم اور اسے سرزد کرنے والے جنسی بھیڑیوں کو جسٹیفائی کرنے سے باز نہیں آ رہے؟ کیا عمران خان ایک بار پھر وکٹم بلیمنگ کے ذریعے اپنے ساتھی مردوں کو کھلم کھلا NRO دے کر چھوٹ نہیں دے رہے کہ جائیے اور خواتین کے لباس کو بھونڈا بہانہ بنا کر جو چاہے کرتے پھرے؟ کیا عمران خان واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ریپ کے بڑھتے واقعات کی وجہ وہ پاکستانی فرسٹریٹڈ مرد ہیں جن کو خواتین کے اکسائے جانے، جی ہاں اکسائے جانے کے بعد جب کوئی ڈسکو یا نائٹ کلب نہیں ملتا تو وہ بچوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ کیا عمران خان قوم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بوڑھا مفتی اپنے مدرسے میں بیٹھ کر ایک جوان سٹوڈنٹ کے ساتھ بدفعلی کرتا پکڑا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی خواتین کا لباس ہے؟ جو مولوی شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے جنسی بھڑاس نکالنے کے لیے ایک نوجوان لڑکے کا انتخاب کرتا ہے تو یقین مانیے، جی ہاں یقین مانیے، اس کے پیچھے خواتین کے ماڈرن لباس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
ये सरासर ऐसे मुजरिमों के जहन में भरा हुआ वो गंद है जिसे साफ करने की अशद जरूरत है। बतौर वजीर आजम ऐसे इक़दामात की जरूरत है जिससे इस मुआशरे को बेहतर बनाया जा सके, वरना आपको कोई हक नहीं, जी हां, आपको कोई हक नहीं कि आप अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए खवातीन के लिबास पर कमेंट्स करते फिरें और अपने मुल्क की खवातीन को मुर्दे इल्जाम ठहराएं। कि क्या आप ये समझते हैं कि वजीर आजम का जो नया बयान आया है खवातीन के लिबास को लेकर के, क्या आप नहीं समझते कि बतौर वजीर आजम उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अंडर द कार्पेट कर दिया, अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो गए हैं कि भाई रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शायद खवातीन ठीक तरीके से कपड़े नहीं पहन रही? बिनश, बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बदकिस्मती है इस रियासत की कि वो शख्स आज इस रियासत की हुक्मरानी पर मुसल्लत है जिसको अपनी अल्फाज के चुनाव और अपनी गुफ्तगू पर कोई हासिल नहीं है कि उसको वो किसी अल्फाज का चुनाव करते वक्त वो सोच सके कि इससे किसी का दिल न दुख जाए, या मैं कोई बतौर प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ इसके असरात पाकिस्तान के दाखिली खारजी और पाकिस्तानी मुआशरा पर क्या पड़ेंगे। आप ये देखें जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जो बयान दिया है, ये उन्हीं बयानों की तरह है या उन्हीं मौक़िफ़ की तरह है जो क्लैरिटी नहीं है उनके किसी मौक़िफ़ में। कभी वो मुतासर हो जाते हैं चाइना से, कभी वो अमेरिका से, कभी किसी और जगह से, और पाकिस्तान में आकर दुनिया की मिसालें देते हैं। आज पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने की जब बातें की जाती हैं तो आप देखें कोई चीज़ की किसी चीज़ की मुताबिकत कोई चीज़ मिलती है, कोई इसकी चीज़ का कोई तसलसल है इनकी गुफ्तगू में, इनका अपना ज़हन को क्लियर है। कोई आप ये देखें कि जब इस्लामाबाद में इन्होंने धरना दिया तो मुझे याद है वो अल्फाज के कंटेनर पर चढ़कर खान साहब फरमाया करते थे कि अगर ये सिलसिला वो धरनों वाला ख़त्म हो गया तो मुझे रात को नींद कैसे आएगी। आप इस शख्स की सोच का अंदाज़ा आप कर लें। और जो कुछ मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ना मेरी कोई ऐसी सोच अप्रोच है। वहाँ जो जाती थी वो कौम की माएँ बहनें बेटियाँ थी, भले उनका किसी जमात से तल्लक हो, मगर इस कौम की माएँ बहनें बेटियां थी। मगर वहाँ जो कुछ लोगों ने देखा और जो कुछ उसके बाद बातें हुई वो भी सबके सामने है। तो खान साहब का अपना माइंडसेट जो है वो तो ये है कि वो कहते हैं रात को मुझे नींद कैसे आएगी। तो इसी तरह मैं ये कहूँगा कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो खान साहब फरमा रहे हैं। और जिस तरह आपने कोट किया एक मुफ्ती साहब के हवाले से, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाँ लिबास का या वहाँ कौन दावत दे रहा है। तो ये एक ऐसे दरिंदों को सपोर्ट करने वाली बात है जो अपना एक ऐसा सोच अप्रोच रखते हैं कि उनको आप कह रहे हैं कि जनाब कोई दावत और देता है, तो जिस कतन बात ये गलत है। और दुनिया के किसी मुआशरे में ये लॉजिक जो है, ये मंतक इनकी जो है वो समझ से बालातर है। जावेद साहब, आपकी जो वाइस प्रेसिडेंट है, आप उनको लीडर भी मानते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। क्या आप इस चीज़ को पार्लियामान में उठाएंगे? आज भी मैं आपकी तकरीर देख रही थी, बड़ी ज़बरदस्त आपने तकरीर की। क्या इन मुद्दों पर, इन इशूज़ के ऊपर क्या PMLN खुलकर बात करेगी? मरियम नवाज साहिबा खुलकर बात करेंगी? आप पार्लियामान में इस बारे में बात करेंगे? देखें, मेरी बात यह है कि कोई जमात की लीडरशिप जो होती है वो मर्द हो या खातून हो, वो किसी मखसूस एरियाज़ को या लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते। हम बैठे हैं, बात करेंगे, हम असेंबली में बात करें, क्यों नहीं करनी। ये ऐसी उन्होंने बात कह दी है कि जिससे पूरी और 50% आबादी है हमारी। बिल्कुल आपने सही फरमाया जावेद साहब, लेकिन लीडर की बात का वजन कुछ और होता है ना। मरियम नवाज बात करेंगे, वजन कुछ और होगा। शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे, वजन कुछ और होगा। जी नहीं, देखें बिनिश, आपने जिस पैराए में बात की है
खातून होने के नाते वो बात मैं इसलिए उसको ये कह रहा था मुनासिब नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई पाकिस्तान का वर्कर से लेकर लीडरशिप तक हर बंदे का जो है वो सर पकड़ के बैठ गया है कि कैसा बंदा पाकिस्तान की हुक्मरानी पर, पाकिस्तानी रियासत पर मुसल्लत हो गया है कि जिसको ये शऊर नहीं है कि मैंने कहना क्या है, इससे किसका दिल दुखेगा और किसको मैं शह दे रहा हूं, किसको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, किसका हौसला बढ़ा रहा हूं। ये बिल्कुल गलत है और इस चीज की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इमरान खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया में बवाल हो गया है। चर्चित पाकिस्तान महिला पत्रकार गरीदा फारूकी ने ट्वीट करके कहा है कि शर्मनाक, आश्चर्यचकित, मैं बहुत गुस्सा हूँ। इस बयान की कड़ी निंदा करती हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री खान महिलाओं का कम कपड़ा पुरुषों को भड़काने के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह पीड़ित को ही आरोपी ठहराना है और पुरुषों को क्लीन चिट देना है। रेप पीड़ितों के साथ अपमान मत कीजिए। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह ने कहा है कि मिलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो अब महिलाओं को सलाह दे रहे हैं, जो महिलाओं को बोल रहे हैं कि आप बुर्के में रहिए, जितना आप बुर्के में रहेंगे उतना जो मर्द हैं, जो आदमी लोग हैं, वो उनकी निगाहें आप पर नहीं जाएगी। सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों से साफ दिखता है कि इमरान खान की सोच क्या है। इन तस्वीरों में इमरान खान विदेशी महिलाओं के साथ नज़र आते हैं और यही नहीं, वह महिलाएं बहुत ही कम कपड़े पहनकर उनके साथ घूम रही है। इस पर आप देख रहे हैं कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री इमरान खान का विरोध कर रही हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।